Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pakatantan. Amo sato, istoryahan ta kamo, kisahan ta kamo sin hal himas kamlon. Insay ni sin wakto yato, pinakamaisog hangan sin bangsa tausog. Wayo matukan niya. Maisog, di pagkupalan sin punglo, gagandilan, usog siwi-siwi ra, sa mabisa. Biyahantang lara, in larabisan siwi-siwi, mabisa siya. Himaas kamlo nini, deng haluok, tando, ula sin kakandilan, tauluok, maas kamlon amunain, tanyag pagtawakon, maas kamlon. Ingan niya ini himaas kamdon, sa indang layan niya, himaas kamlon. Jari niya, tanyag pakatan ingan niya maas kamlon. Tando amon pagtawakon municipality of Luok Umar. Bihayaon Luok Umar na. In nakapatanyag hangan sintaw Luok. Maisog amon nahi maas kamlon. Umar sin wakto yato iwan sin Luok kalwang hambuok da siya. Way siya nasisiparit. Sin tahun 1948, 2 tahun da. Sin tahun 1948, 2 tahun da deng hakadihil independent atawa kamahardikaan ha Pilipinas sin hula Amerikan. Kioblaan na bigla na jogjog in bago na aon parinta sin Republic of the Philippines sin pagreport atawa imatuhimaas kamlon ha parinta hi President Elpidio Quirino. Bigla na hinang isyo sin katas katasan nahay nang tuod awal luon sin katasan sin wakto yato akon adlaw pagbuno haluok mataod na ino magsusulat katas hawal iwan mga magkakaput malalaggo kawasa ha Pilipinas bang may tanaon in revolution hahula bigla na sadya gimoa iwan kya dungugan iwan timanyag in hula luok iwan ngan himaas kamlon way kiamuhan sin may tasya gipit tiyuntutan sin parinta sin parkala way paglamurin niya himali siya pasal hukumun siya ang paway pangadji way pangiskul in pangaret niya liaukan siya nagpaon siya grupo in tagna lawira sila katluan in taod sin panindog niya kusog niya bata niya katluan din taod labi siya in nakura hapag nakuraan niya hinang in manghud niya hialibon habdu haji amuin safe of staff in mga sinapangan nila amuin sanjata in dakinis lamod na in 1918 Browning automatic rifle nakawa nila hapagbuno nila haato jipon hawak tusin sa lago buno hakatiling kaldunya hay karwa buno sin dunya. World War II. Isan sila tiyo da, imatura sila ha malalaggo sinapang tangke, eroplano, iwan nabal sin Philippines. Pagwas in taod sin mga kasundaluhan iwuhan, di na magkabat-ambat. Oran mag-enkwentro atawa pagbuno nila maglados kya sigpitan iruhan sundalo miyatay naligis nagkaladay nagkabugtang araog nila pikilan hal pagbuno malaingkan in sila mahang pagkamatayan bang aon pagpalian hiapo adjong hadjuriya yato in mag-uubat atawa kayan bang mangkimugdan mga nurse nila nganan hiadjuriya mangunguwat way piangiskulan sa ilmuan iban maas masabar hangkan dulan sintuhan Allah kya bubukaan himaas kamlon sin sundalo
pasal sin tawakkal iwan isog niya hapag buno bigla na sadya kuno hikamlon magkalawa hapag bunuan iwan di pag-ukon atawa di pagpugnanan timbakon laong sin mga sundalo pasal kuno aun anting-anting niya amo na ini inkagwal kanya iwan sin mga panon niya panindog niya gakandilan pangsasog bigla na hinang bunga simod nagwal hatiapilan na singan niya singan maas pagaadatan na siya damikyan nasin kamatauran tausog iningat kapandayan tawakkal niya hahal pagbuno atawa yours sambil mataod inimyan kanya hero bayani hero na hero pasaluway makatawakkal biasin nagkahinang niya di siya mabaya lunggaon iwan lungkupan sin kapatot niya bisan pa parinta sambilyasa na siya sin raayat tausog misan in piuspos na sin kusog sin sundalo in pagbuno sambil biutangan na siya reward ata rakula gaman tiyawangan na siya sin raayat liasa sin raayat hitapok atawa ayurahon di hilan pagkaun supply bang in sundalo iwan magdasin pata niya mga subo narindo ni mga kasundaluhan magtawag kay mas kamlon nagpatrol na yung kasundaluhan halawm sin daira tianggi nagdarapat ta tarpulin himaas kamlon aun niya to kya subuhan sin mga sundalo kakilahan nyo inay bangisyo inagisin tao di na mo yan kakilahan putman kakilahan nila yato mismo haway niya nagkakaun biyat tuin lasan nila kay maas kamlon magbogbog sin aka mawang sa iwan hula magjihad pisabilillah hangkanda maunit tuod kalakan sin sundalo himaas kamlon banghaw no in kaya bubutangan in kaya roroonan no himaas kamlon iwan simparinta Philippines nimo kay daing hatahon 1949 miabot pa 1954 amo dia siya sinparinta magsulot hapasal mataod na in miatay nagkaligis nagkabugtang nagkaladay mawanus tuod sundalo in miatay kaya hunitan to din presidente sinwakto yato ay na sila namikilan dumamagsulot kay maas kamlon natod gastusin pa rin ta akon hakon ika bankrupt na sinhula Philippines na kita ba kamo hinbang sasog suway kita ni mga pot kasibukan grabe na himbang sasog wama imisog akon na hika bankrupt sin Philippines di nang kakastuhan iban way na mahinang dukaing bangbukon alupon in problema suway daw kon himaas kamlon wayroon himaas kamlon diaog nagbuno buno hikamlon na kauna revolution sin Muslim ha Republic of the Philippines nahinang siya inspirasyon sin mga kamusliman ha Philippines mga simono nagjihad biana sin mga Mindanao Independence moment hiundog matalam sin Maguindanao sampay na malaggo pag ato sin MNLF iwan sin MILF ato haparinta sin Pilipinas sabon nalbon tuod hinhula luok hula sin gakandilan gukupak bubuno bangha Ingles home of the great warriors mataod bagakandilan hahula luok puas sin sila way na di hadunya inakoy ni tawlook ding hay na ako inama ako isab ding hapatikul bod pula hula sin mga bubuno raysab ding hama ako yan dyan niya di na ako magpahaba do mga bangsasog magsarang sukula pagtainghog niyo salam dua assalamualaikum wassalam